Oh, naan ako diri digos. Asa naman mo? 10 minutes lang ko diri magulat. Oh, nako diri oh. Tanawa location oh. Ay, napagani diri na ikuan day oh. Sa man nagparid. Oh. Nara ko diri, asa naman mo? Kuhaan na ninyo akong gidrop diri. Oh, nara ko diri atbang sa simbahan oh. Oh, dara oh. Dagang gaparid. Oh, nara ko diri oh. Nara ko diri oh, asa man mo oh. Ha? Dali na mo, kuhaan na ninyo diri. Dali na mo mga kalito, nana ko diri sa digos kay pag human ani 10 minutes mo balhin na pug ko. Oh. Ha? Dali na mo, asa na mo? 10 minutes ra ko maghulat diri. Ha? Daghanan na nagparid ani unsa man ni sila? Unsa man ni? Dali na mo, dali na mo. Asa naman tong taga Digos na nag-request? Asa naman tong nag-request taga Digos? Nakadaghan atong nag-request taga Digos oh. Na nagparid oh. Dali na mo, nara ko diri oh, at bang simbahan. Yan yung simbahan ninyo diri. Asa naman mo? Ulat ra gyud ko diri. 10 minutes ra gyud ko diri. Pag wala, balhin ko, lakaw na ko. Kay magdrap ako padulong og Santa Cruz. Na, wag itay mahimo og wala mo diri. Asa naman tong Digos diri? Ulat-ulat ra ko diri. 10 minutes pag wala, wa tay mahimo, ana ra gyud na. Oh, nara simbahan oh, atbang ra gyud ko simbahan. Atbang ra gyud ko simbahan naghulat. Oh. Diri ra gyud ko. Asa naman to ko ang followers o subscriber din. Nawala na akong followers o subscriber sa Digos oh. So pasensya na ha. Sorry kay taga Digos kay 10 minutes na ko nagulat diri. 11 minutes naman gani pero wala gyud mi kuha diri. So sorry na lang sa ato patulog siguro. Pero inyohang request gituman ako. Wala na mo mistura sa ko. Sige na, bye-bye na kay balhin ko sa lain.